اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alameen. All praise to Allah who has allowed us once again this opportunity to engage in azadari of Imam Hussain alayhi salam. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें आज फिर ये मौका दिया है कि सैयद शुहदा अलैहि सलाम की गम में अज़ादारी में शिरकत करें. A warm welcome and thanks to all who are viewing us and to all participants who will be reciting tilawat, salam, speech, noha, ziyarat in today's third boys Majlis on 3rd of Muharram 1442 Hijri. We'll start with Hadith Kissa today. We have got Muhammad Zayyan who will be doing Hadith Kissa for us. We'll be reciting Hadith Kissa. Muhammad Zayyan, do you want to start with Hadith Kissa, please? Yes. Thank you. For Muhammad wa Muhammad Sallallahu. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام قال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال وعليك السلام يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي بن نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت النبوة خاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمعي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي أعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، يقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدحية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنت لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إلى أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على صل محمد و آل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah, mashallah. It was very well done. Muhammad Zayan, may Allah reward you. We have got Hamza Ali for tilawat. Hamza, do you want to do tilawat of Quran Pak? Yes. Go ahead, Hamza Ali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah, Hamza, that was very good. We also have Jari for reciting tilawat of Quran Pak. Jari? Jari, are you there with us? Yes, Jari, if you speak a little louder, we'll be able to hear you, Jari. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah, Jari, very well done, MashaAllah. Next, we have Abbas Zabit for tilawat. Abbas? Abbas Zabit? Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratuhu hamalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul aliyyul azim. اللهم صل على محمد وآل محمد. MashaAllah, that was very good, Abbas. May Allah reward you. We have got Murtaza and Aliyan for tilawat as well. Murtaza? Murtaza and Aliyan. Murtaza, do you want to start with the tilawat, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Next up, we have Daniel for tilawat. Daniel? Do we have Daniel for tilawat? Yes, we. Daniel, can you please recite? Yes, Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. We have got Hamza Ali for tilawat next. Hamza Ali. Hamza Ali already did tilawat, sorry. Lucky Ali. We have got Lucky Ali as well for tilawat. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب شر النفسات في العقد شر حاسد إذا حسد.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mashallah, Allah kiyaye, mashallah. All our reciters, mashallah, Hamza Ali, Zaryan, Jari, Abbas, Murtaza, Alian, Daniel, and Lucky. You did a wonderful job. May Allah reward all of you, mashallah. We'll recite one loud salawat, all of us together, for all of these boys who did the tilawat. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. We have got Muhammad Kiradman for Nade Ali. Muhammad Kiradman for Nade Ali. Arman didn't do his surah. Oh, sorry. Alian, go ahead, please. Bismillahirrahmanirrahim. Naderiyen Majaral Ajoib Hajadahu Oledeka Benaib Kullahamid Rahamid Shayangeli Bashmiteka Yalloho Yalloho Yalla Reboteka Ya Muhammad Ya Muhammad Ya Muhammad Bledka Yali 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 Lakni Adwakni Adwakni. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mashallah, Muhammad, very well done, very well recited. Which of the boys will do another Hadri? Lucky, yes. Lucky Ali, go ahead. Nare Haydari. Ya Ali. Yal. I think Alian is still left. Alian, please go ahead with the tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jafar, Aliba, we've got Jafar Mirza, you are raising your hand. Do you want to recite a surah? Do you want to do tilawat? Yes. Okay, go ahead, please. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inshallah, very good efforts by Alian and Jafar. Thank you so much. We'll now move to Salam and Mercia. We have got Abbas Hussain who will present the first Salam and Mercia for today. Abbas Hussain, do you want to recite? Yeah. Please go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सलामी ख़याम जलते हैं रन में नामूज़े शह निकलते हैं रन में बजते हैं फतह के बाजे डर से बेबों के दम निकलते हैं बैठी है बीबियां अंधेरे में शामियों में चराग जलते हैं ज़रे खंजर हैं गर्दन शबीर मुर्तज़ा खम से हाथ मरते हैं खबर असगर से कहती थी बानू अलहदमिया से चलते हैं तू हमारी तरह से बहलाना सबको हलकर बहुत मचलते हैं पेश हाकिम करे खरे लेरम सबके चेहरों पर डलते हैं पहुँचते हैं गले से तीर हुसैन मुँह से असगर लबू उगलते हैं जख्म जलते गलम है जो जमीन शाहिदीन का वतन बदलते हैं सलामी ख़याम जलते हैं Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mashallah, Abbas, very well read. Mashallah. Well done, Abbas. We have got Hasnain Rizvi next. Hasnain Rizvi for Salam and Mercia.
Hasnain, whenever you are ready. Hasnain, we can't hear you. Can you hear me now? Yep, we can. سادات پیاسے گئے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی خنجر تلے حسین کو پانی نہیں ملا پیاسوں کرو قبول یہ تحفہ حسین کا چاہت یہ حسین علیہ السلام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی جنت میں کر چکا ہے خدا جس کا اہتمام کوثر رکھا ہے آیت کوثر میں جس کا نام جاگیر یہ سبیل ہے بارہ امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی آتی ہے اس سبیل پہ اجری وہ بیویاں یعنی علی و فاطمہ زہرا کی بیٹیاں یہ بارگاہ بھی ہے چاہے تشنہ کام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی کا انتظار سکینہ سے پوچھئے اصغر کی ماں رباب حزینہ سے پوچھئے رسم سبیل جس نے زمانے میں عام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی پیاسوں سبیل ہے یہ شہیدوں کے نام کی اللهم صل على محمد وعلى محمد. Mashallah, Very well very, done. very well done. پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. اس میں ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے کہ امام حسین کی پیاس کو ہم یاد کریں. اس میں بہت زیادہ ثواب ہے اسپیشلی پانی پیتے ہوئے. یہ صرف مرثیہ ہی نہیں تھا بلکہ ہمارے لیے ایک ایڈوائس بھی تھی. تھینک یو حسین, بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. ہمارے پاس حیدر رضا ہیں. وی ہیو گاٹ حیدر رضا نیکسٹ فار سلام اینڈ مرثیہ. حیدر رضا.
Heather Raza? Is it Heather Zeddy? No, this is Heather Raza. Okay. Heather Zedi, do you want to recite a salam or Marcia? No. All right. Okay, we'll go to the next participant. We have Mudabbir Ali also for salam and Marcia. Mudabbir, whenever you're ready. Yep. Please go ahead. Allahumma salli ala اللهم صل على Muhammad. محمد وآل محمد. Hai Muslim, hai Muslim, hai Muslim, hai Muslim, hai Muslim, hai Muslim, hai Muslim gharib, hai Muslim gharib. करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई. मुस्लिम की लाश कूफे, मुस्लिम की लाश कूफे में बेआसरा हुई, करबला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबला से पहले रुक़ैया उजड़ गई. क्या हाल कर दिया है सफीरे हुसैन का, जख्मों से चूर चूर है दामाद मुर्तजा. फिर कूफे रोने आई है, फिर कूफे रोने आई है बेटी रसूल की, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई. लोगो ज़राबे को बेच के देना मुझको कफन, मिल जाए जब भी सर मेरा पहुंचा देना तुम वतन. सलाम मुस्लिम की पूरी कोई वसीयत ना हो सकी, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई. बेटों को इंतजार था तो वो लौट आएंगे, बहनों की तो होगी जब गले मिलाएंगे. बाबा 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 के बदले उनसे यतीमी गले मिली, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई, करबो बला से पहले रुक़ैया उजड़ गई. Allahumma اللهم salli صل على ala محمد Muhammad wa ali وآل Muhammad محمد wajil وعجل فرجهم. farajahum. MashaAllah, that was full of grief and sorrow. Thank you so much for sharing that salam and Marcia with us, Mudabbir. We have got Heather Raza for dua. Heather Raza will recite a dua for us. Heather, please go ahead. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऐ रब जहाँ पंज तने पाक का सदका, इसको कदामन हमें सबीर से भर दे. कम सिन को मिले वलवलाए ओन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे. बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नजर दे.
اے رب جہاں پنزتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے ماؤں کو سکا ثانی زارا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے ہمیں صبیر کا غم بات رہے تو ادھر دے اے رب جہاں پنزتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں صبیر سے بھر دے دو چادر زینب کی ازادار ہے مولا محفوظ ہیں ایسی گواتی کے پردے ہیں آنکھوں کو دکھا روزہ مظلوم کا منظر میں قدموں کو نظر تک بھی اذن سفر دے اے رب جہاں پنزتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں صبیر سے بھر دے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد الہی آمین. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. Thank you so much for sharing that dua with us, Heather. We'll now move to our speeches. Our first speech is also from Heather, I think. Heather Zaidi, are you presenting a speech today as well? Yes. Yes, Heather, please go ahead. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. جب مولا حسین کربلا میں آئے اور خیمے لگا لیے تو روز دشمنوں کے فوج میں اور لوگ آتے تھے. ایک دفعہ بی بی زینب نے مولا کو بلایا اور کہا بھیا کیا کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ اس وقت میرے مولا نے حبیب کو خط لکھا اے حبیب تمہارا بچپن کا دوست کربلا میں ہے اس کی مدد کو آؤ. بس جب حبیب کو مولا کا خط ملا حبیب تیار ہوئے گھوڑے کو لیا اور کربلا کی طرف چلے. جب کربلا میں پہنچے تو آپ مولا سے ملے. عزیزدارو حبیب وہ ہے کہ جنہیں بی بی زینب نے سلام کہا. حبیب آپ پہ سلام ہو آپ اہل البیت کی نصرت کو آئے. حبیب مولا حسین سے بہت محبت اور ان کا بہت احترام کرتے تھے. عاشور کے دن جب ظہور کا وقت آیا تو مولا نے حبیب سے کہا کہ اے حبیب عمر سعد سے جا کے کہہ دو کہ نماز کے لیے جنگ روک دے. جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے جواب دیا کہ حسین کو بول دو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی نماز کون سی قبول ہوگی. بس وہیں حبیب ابن مظاہر کو جلا لایا اور انہوں نے جہاد کیا اور گھوڑے سے زمین پر آیا. عزیزدارو آپ کو پتا ہے مولا حسین نے حبیب کے جنازے پر وہی جملے کہے تھے جو علی اصغر کے جسم کو ہاتھوں پہ اتار کے کہتے. جب مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مالا اور کہا خدارا تو دیکھ رہا ہے اس لیے برداشت کر رہا ہوں. بس مولا نے حبیب کے سرہانے بھی کہا تھا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. صلوات
Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad 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 wa 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 ali ali Muhammad. Muhammad. Mashallah, Haider Zaidi, that was a very good speech about Karbala. Mashallah, very well Habib done. ibn Mazahir. Very Mashallah, good, very mashallah. good. Very good MashaAllah. explanation about Habib ibn Mazahir. Mashallah. Well done. Keep up the great work, Haider Zaidi. Habib ibn Muzahir was Imam Hussein's childhood friend. He was a very long time friend of Imam Hussein alayhi salam. And he initially supported Hazrat Muslim bin Aqil, who was martyred in Kufa. He was supporting Muslim, but after Muslim bin Aqil's martyrdom in Kufa, Habib ibn Muzahir, he then left Kufa secretly to help Imam Hussein alayhi salam. And Habib ibn Mazahir teaches us a very good lesson in terms of friendship, that if friends meet in times of comfort and wealth, but leave when hardships and difficulties strike, it is clear that their friendship is not true. But Habib proved to be a loyal friend. Habib was besides Imam Hussein alayhi salam, and he never left Imam Hussein's side, and he was martyred fighting on Imam Hussein's side on the day of Ashura in Karbala. So we should all remember Habib ibn Mazahir and the lesson that his life and his martyrdom teaches us. Thank you so much, Haider Zaidi, for sharing your speech on Habib ibn Mazahir with us. We now have Mehdi Rizvi for a speech. Mehdi? Um, أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله dear brothers dear brothers and respected elders assalamu alaikum. Today I would like to share a speech on how our beloved Imam Akhir Zama alayhi salam is mourning about his jihad alone, but Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma Salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. O Mawla, we would like to ask you about your Mahi Muharram in the form of a whisper prayer. Mawla, we enter a new year, a new month, and a new start to mourn your Judd. So let me ask you, Mawla, are you mourning alone by yourself while your heart is torn? Can we join you in which land, so we can sit with you to mourn on the blessed sand? During the day, how may we even dare to ask you, how are we, while the purpose of mourning, how little do we understand, is what you can very well see. For even in this month of Mahi Muharram at times, how uncontrollable is the Nafs Amara, that there isn't any problem in defeating the Nafs Lawama. After Majalis Azza, in groups do we divide. But alas, O Mawla, where are you to accept our invite? Mawla, please tell us to come on which flight, as you stand alone praying the prayer of night, so that after praying we can listen from you that heartbreaking Masa'ib of Karbala, together the Masa'ib that will break our hearts forever. Mawla, we know that we do not deserve to be accepted into your magnificent kingdom, but we plead to you, help us escape from Shaitan by granting us an everlasting freedom. By Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma Salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. MashaAllah, Mehdi Rizvi. That was very good. MashaAllah. And I think there was a very important lesson in that. We should never forget the Imam of our time, Imam Mahdi alayhi salam. And we present our condolences to the Imam of our time as well. We should always remember him, miss him, and try to learn more and more about him and the guidance that he shared with us and all the Masumeen. We should follow that guidance as much as possible to make sure our Imam is happy with us. We have got Hamid next for the speech. Hamid? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hamid Hussain. Today I would like to give a speech on Bibi Sukra. As 3rd of Muharram is Mansub by her. Bibi Sukra was the daughter of Imam Hussain al-Islam, and according to Riwayat, she was 9 years old when Imam left for Karbala to fight against the enemies of Islam. Imam Hussain al-Islam did not take Bibi Sukra along with him to Karbala as she was ill, and the most important fact was that she resembled her grandmother, Janab Sayyidah Salamun alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And Imam Hussain al-Islam knew that after his shahada, Yazid is going to imprison all the bibis and children. Imam Hussain
al-Islam didn't want people to see the face of Bibi Sukra, who looks like Bibi Fatima Salamun alayhi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. When Imam Hussein al-Islam was leaving Medina, Bibi Sukra requested everyone to convince Imam Hussein al-Islam to take her along with him. But Imam Hussein al-Islam couldn't take her and start the journey in the way of Allah. After a few months, Bibi Sukra wrote a letter to her beloved father, saying that it is hard for her to live without them as she recalls all the moments spent with her family, especially she missed her brother, Shahzada Ali Askar salam. She sent her letter with the help of Qasim. And when Imam Hussein received the letter, it was the day of Ashur. According to the riwayat, Imam Hussein was with Shahzada Ali Akbar. It was his last moment. Imam Hussein cried a lot at that moment because according to the riwayat, Shahadat of Ali Akbar was one of the toughest moments among others. No human being can imagine what Imam Hussein was going through in the Battle of Karbala. One by one, all his companions and family members were brutally killed by the Yazid's army on the day of Ashur. All the Shahada took place in one day, which is unimaginable and unbearable loss for any human being. We all should not forget the message we get from the Battle of Karbala. As in the tough time, Imam Hussein did not forget namaz, which reminds us to pray namaz on time every time. We all know how important namaz is. That's why Imam Hussein in his last moment stopped his battle when he saw it's time for namaz, asr. He put his sword in Mayan, and his last moment he was doing sajda, and Allah mentioned in the Quran in Surah number 89 Al-Fajr, ayat number 27, oh, we are sure so. Ayat number 28, return to your Lord, well pleased and pleasing to him. Ayat number 29, and enter among my righteous servant. Ayat number 30, and enter my paradise. We should always remember Ahlul Bayt with Quran because of beloved Prophet Muhammad ﷺ mentioned in one of his hadiths. Quran and Ahlul Bayt are together. And in another hadith, which was from his last days, I'm leaving two things behind, Quran and Ahlul Bayt. We pray for the reappearance of our 12th Imam and take the revenge of Karbala. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you, Hamid. That was very well done. And Hamid touched upon a very important message of namaz. Thank you, Hamid. Hamid emphasized that namaz or salah is very important. Before Imam Hussain, we find a story from Imam Ali alayhi salam as well during the Battle of Siffin, that he stopped the battle and he stopped the war for prayers when it was time for prayers. And when people asked why, Imam Ali alayhi salam explained that this is the prayers because of which we are fighting or for which we are fighting. So we are fighting to save Islam, we are fighting to save this namaz. And Imam Hussain alayhi salam also did not neglect his prayers. Even in Karbala, even in such difficult and tough times, Imam Hussain alayhi salam did not neglect his prayers. All his companions did not neglect their prayers. It's a very important message that was shared by Hamid. And Hamid also shared the last verses of Surah Fajr. Ya ayyatuhal nafsul mutma'inna irji ila rabbika raziyatan marziya. And the last two verses, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. And Allah is saying in these verses that if you enter amongst my righteous servants, if you enter amongst my slaves and my servants, then what is he going to do? He is going to enter you into paradise. So namaz is one of the forms, or salah is one of the forms where we are displaying that we are the slaves and servants of Allah and of our God. And inshallah, may Allah accept all our namaz and prayers and this azadari as well. And inshallah, we all go to heaven. Thank you so much, Hamid, for sharing your speech. We have Abbas Rizvi for speech. Abbas Rizvi. Yes, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam.
Today I want to shed some light on the tragedy of Imam Hussein, why he chose Karbala as a battleground, not Medina or Mecca. Let's discuss Medina first. If Imam would have chosen Medina, then there could be possibilities that the sacrifices of Imam would not be public or appreciated, as people of Medina were becoming cowards as they didn't recite for Imam Hassan, resist for Imam Hassan's burial, while therefore almost 40 arrows penetrated in Imam Hassan's dead body. Now let's discuss reason behind not choosing Makkah as a place of Shahadat. Because Imam knew Yazid has sent spy as Haji to martyr Imam Hussein during Hajj. In that case, the murder would never expose, and Yazid would portray himself as innocent like his father Muawiyah did. After Imam Ali alayhi salam and Imam Hassan martyred, so Imam made the strategy to take Yazid to Karbala, seize him there, and then get martyred. In that way, Imam exposed Yazid and draw a clear line between righteous and the evil of era till the day of judgment. Salawat. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. MashaAllah, translatorly. Thank you, Abbas. Thank you for sharing us the reasons why Imam Hussein chose Karbala. And Karbala was destined. It was destiny. It was a place which had been prophesied and foretold that Imam Hussein will be reaching there for his final resting place and for his martyrdom. We have one last speech from Murtaza, after which we'll have Noha, Ziyarat, and Duas. Murtaza, do you want to share your speech, please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today, this is, as we know that Imam Hussein had arrived at Karbala yesterday at the 2nd of Muharram. I had got more information because when they had got there, the horses stopped and they asked the horses to move. The horse didn't move. They just stayed still. They took 7 horses, but they all stayed still. Then Imam Hussein remembered that Rasulullah, when Angel Jibreel came and told Rasulullah that he would die in Karbala. He asked the people what this place was. The place had lots of names. He asked them until Karbala came. He said that they would have Karbala came. So he told that they had to put their camps there, and they put their camps there. Why didn't you say Karbala? اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. MashaAllah, Murtaza. That was Murtaza. He was explaining to us the arrival of Imam Hussein in Karbala. Thank you, Murtaza, for sharing that with us. We'll conclude our speeches for today, and we have our first Naha from Hamza Zaidi. Hamza, do you want to share the Naha, please? Assalamu alaikum. और आज मैं इमाम हुसैन के लिए नोहा पढ़ूंगा. MashaAllah. सलावत. اللهم صل على محمد وآل محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए. ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए. कौनैन की हर दौलत देकर कौनैन की हर दौलत देकर इस गम की हिफाजत करना है. इस गम की हिफाजत करना है. शब्बीर की खातिर जीना है. शब्बीर
की खातिर मरना है, शब्बीर की खातिर मरना है, ये जिस्म रहे या मिट जाए, शब्बीर मजलूम का मातम करना है, मजलूम का मातम करना है, ज़हरा की तमन्ना पूरी हो, ज़हरा ये जान रहे या मिट जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम है, ये मातम है हलमिन की सदा, ये मातम है हलमिन की सदा, हर अश्क जज्बा नुसरत का, हर अश्क जज्बा नुसरत का, यूं हक की तरफ आ जाने का, यूं हक की तरफ आ जाने का, हासिल है अभी तक एक मौका, हासिल है अभी तक एक मौका, शब्बीर बुलाते हैं अब तक, गर हुर हो कहीं तो आ जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, नारे है दिली Ya Ali, Allahumma Salli salli ala ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, Hamza and So you Hadith. Well both are done. very talented, mashallah, very well now presented. Thank you so much, Hamza. We have got Shayan for the next Noha. Shayan Ali. Okay. Sorry. Rihanna Nadi Rima Sayyida Ya Baba Ali Ya Bhai Hassan हमी है पंजतन मुझे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं, मुझे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं, क्या मैं तेरा सजाया नहीं हूँ, क्या मैं तेरा सजाया नहीं हूँ, क्या मैं तेरा सजाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं, मुझसे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं, मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया, मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया, कभी नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं हूँ, वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है, वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उस घर का दर है, क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद क्या प्यारा नहीं हूँ, सलावत Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. MashaAllah, Shayan Ali Nafi, very well done. Shayan, that was very good, mashallah, Shayan. You have got a good talent. Ali Maknojia for the next Noha. got
اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار کہتے ہیں کمر تھامتے سید ابرار ہائے علمدار ہائے علمدار یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیر آنکھ سے بھائی کے نکالا نہیں جاتا حیدر کرار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار زینب نے تیری عادت چھوڑا تھا مدینہ چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں سکائے تیری چادر کی نگہدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر چل جائے گی شمشیر اگر یار میرے جائے گی شمشیر میری شمشیر زینب کی رضا بچنے کے باقی نہیں آثار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو مسجد سے علی کو اس طرح سے لے جائیں گے علی اکبر میرا بھائی کا جنازہ کر تیار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار بازو کی قلم ہو گئے بازو شبیر اے بازو شبیر ٹکڑے ہیں بدن کس نے کی دعاؤں پہ کیا بار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو ناموس نبی کو اب مارے نا حسین ابن علی کو حسین ابن علی کو مارے مناتے ستمگار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. وعجل فرجهم. Thank you so much, Ali. That was very well presented. I think we have one last Naha from Muhammad Mukhi. Muhammad, you want to share the Naha? شام غریبان یا علی 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 ابو الحسن ابو تراب ابو الحسن ابو تراب بھائی میرا قتل ہوا یما باشیتا ابو الحسن ابو تراب ابو الحسن ابو تراب یا علی ابو الحسن ابو تراب ابو الحسن ابو تراب لو پھیل گیا شام میں غریبان کا اندھیرا اسباب اللٹا جل گیا سادات کا خیمہ بے گور و کفن رن میں ہے شبیر کا لاشا سب مارے گئے دشت میں زینب ہوئی تن
اصغر بشیر کو رونے لگے رباب بلحسن ابو تراب یا ولی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بائیں میرا قتل ہوا یہ باں شتاب بلحسن ابو تراب ہائے وہ بہان جس کے وہ اتار برادر اور باپ ابھی جس بیٹی کا ہو فاتح خیبر نرگ ملائنو کہ وہ مظلوم کھلے سر کیسے نہ کرے نوحہ وہ پھر خاک ادا کر نوحہ کو نہ کھول دے میں ہے روح رسالت موا بلحسن ابو تراب یا علی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بائیں میرا قتل ہوا یہ بابا شیتا بلحسن ابو تراب اکبر کا جگر ہو گیا برچی سے دوپارا اور اصغر معصوم بیمار آ گیا پیاسا ٹکڑے ہوئے میدان میں نوشا کلاشا مارا گیا وہ شیر جو تھا سب کا سہارا اور محمد کا ملا خاک میں کے ساشباب بلحسن ابو تراب یا علی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بھائی میرا قتل ہوا یہ بابا شتاب بلحسن ابو تراب کاٹ کے جو گرے کاک پہ عباس کے بازو رکتے ہی نہ تھا آنکھ میں شبیر کے آنسو میں خیمے میں روتی تھی وہ روتے تھے لبیجو ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ہر سو کہتے تھے شبیر کے آلئی تنی کن تو تراب بلحسن ابو تراب یا علی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بائیں میرا قتل ہوا آئے بابا ستاب بلحسن ابو تراب ریحان بہت ہو چکی اب اشک فشانی زینب بھی مصیبت کی یہ پردرد کہانی سب اہل اعزا سن چکے سرور کی زبانی تمتی ہی نہیں آنکھوں سے اشکوں کی روانی کون سنے قصہ غم کس میں رہی اتنے تا بلحسن ابو تراب یا ولی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بائیں میرا قتل ہوا یہ بابا شتاب بلحسن ابو تراب یا ولی یا ایلیا بلحسن ابو تراب بلحسن ابو تراب بائیں میرا قتل ہوا یہ بابا شتاب بلحسن ابو تراب اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد. MashaAllah. Thank you so much, Muhammad. We have Ziyarat by Ali Raza and then Dua by Fazal Hussain. May I request Ali Raza for us to do the Ziyarat, please? Yes. أعوذ بالله من الشيطان. Let's all stand up for the Ziyarat and then we'll conclude with Dua by Fazal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا سلطان العربي والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرزا الرزي بالقدر والقضاء. السلام عليك وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأرض والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنسان إنسي والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا ضافي الظلم والعدوان. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات.
محمد وآل محمد. Fazal Hussain for Dua Imam Zamana by Fazal Hussain. Let's all recite together with Fazal. Do you have Fazal Hussain on the call? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن اللهم كل وليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الصلاة وناصرا دليلا وعينا حتى فيها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you everyone who joined us today. May Allah reward you. Nara Hadri. اللهم صل على محمد وآل محمد. Boys, our next majlis will be on Friday. داري هيدري Yes. خدا حافظ.